Pozdrav svima! U ovom videu ću vam predstaviti Yamaha MusicCast tehnologiju i objasniti kako se podešava i koristi. Yamaha MusicCast je tehnologija koja služi za povezivanje audio-video uređaja i zvučnika iz više kućnih prostorija u jednu celinu. Čitav sistem je osmišljen tako da bude maksimalno fleksibilan, pa omogućava kombinovanje brojnih kompatibilnih uređaja u jedan sistem, koji se zatim može lako kontrolisati kroz odgovarajuću smartphone aplikaciju. Prvo što trebate da uradite je da receiver nakačite na mrežu, to jest internet. Najlakši način da to uradite je putem Wi-Fi-a. Ulazimo u Setup, potom Network Connection, Wireless Wi-Fi, OK, Access Point Scan, Next. Pojavit će vam se lista dostupnih mreža gde je potrebno da izaberete Wi-Fi mrežu na kojoj želite da nakačite receiver i kliknete Next. Potom je potrebno da unesete šifru za Wi-Fi pristup i kliknete Next. Potom Connect i receiver će se konektovati na vašu Wi-Fi mrežu. Sada je potrebno da na svom mobilnom telefonu ili tablet uređaju skinete aplikaciju MusicCast. U opisu ovog videa se nalaze linkovi za Android i Apple uređaje. Kada budete pokrenuli aplikaciju, izaći će vam obaveštenje da MusicCast uređaj nije pronađen, pa je potrebno da idete na OK i na Setup. Sada je potrebno da uključite vaš MusicCast uređaj pritiskom Power tastera, što možete i vidjeti na slici. Potom idete na Next. Sada trebate da na svom MusicCast uređaju stisnete taster Connect, potom idete na Next i u ovom koraku upisujete ime lokacije gde se nalazi vaš MusicCast uređaj, u našem slučaju je to kuća. Potom naziv sobe u kojoj je uređaj, možete izabrati i fotografiju prostorije i izaći će vam obaveštenje da ste uspešno dodali uređaj. Pošto smo mi već pustili radio na našem receiveru, to u aplikaciju možemo i vidjeti. Sada, pošto želimo da uključimo drugu zonu, to jest zvučnike koji su na terasi, potrebno je da kliknemo na Settings, pa dnevna soba, pa uključujemo Zone 2. Ovde možemo uneti ime druge zone, u našem slučaju to terasa. Možemo da izaberemo sličicu i za ovu zonu, što ćemo i uraditi. Potom idemo na Dan. Sada možemo vršiti i kontrolu druge zone, pa ćemo pustiti drugu radio stanicu. Pošto imamo u planu da u spavajućoj sobi ubacimo soundbar zvučnik, napravit ćemo i treću zonu. Potrebno je da uključimo naš soundbar zvučnik pritiskom tastera Power, a potom pritiskom taster Connect ćemo aktivirati Wi-Fi. Sada ćemo na mobilnom telefonu uključiti Wi-Fi, gde će se pojaviti MusicCast Setup, što je u našem slučaju soundbar na koji ćemo se povezati. Potom ćemo ući u aplikaciju koja će nam zatražiti podatke za našu Wi-Fi mrežu kako bi se soundbar povezao na nju. Aplikacija je već prepoznala lokaciju na kojoj se nalazimo i ponudit će nam da upišemo naziv sobe u kojoj dodajemo zvučnik. Za nju takođe možemo izabrati sličicu i idemo na Dan. Sada u aplikaciji vidimo i spavajuću sobu, pa možemo putem mobilnog telefona, a i tableta da upravljamo sa našim MusicCast uređajima. Sada možete kontrolisati svaku zonu posebno,
pa tako možete slušati i različitu muziku u svakoj prostoriji. Za sva eventualna pitanja ili informacije nas možete slobodno kontaktirati. MusicCast uređaje možete kupiti putem našeg sajta www.avmarket.rs i ne zaboravite da nas lajkujete i zapratite. Veliki pozdrav do sledećeg druženja!